Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine too. Thank you for asking me. Okay. Are you breakfast this morning? Yes. Ada sarapan pagi tadi? No. Ada? Tidak. Kenapa, Anggi? Tidak sempat. Don't forget breakfast ya. Jangan lupa sarapan ya. Sarapan dulu biar belajar sama Miss nanti semangat ya. Udah semangat, Miss. Udah semangat? Oke, good. So before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Boy, silakan. Okay. Now I will check your attendance. Who is absent today? Siapa yang nggak hadir? Aku ada semua. Anakku enggak? Dari perhotelan Abdul Rahman. Abdul Rahman namanya. Itu yang boy siapa namanya? Aditya. Aditya hadir. Dela. Satu lagi cowok namanya siapa? Dava. Mutia hadir. Kalian. Siapa? Siapa namanya yang belakang? Jeffrey. Jeffrey hadir. Anak kuliner. Anak kuliner hadir semua. Oke, nice. Anak kuliner kalian rajin ya? Rajin. Okay. Do you remember what is material last week? Materi kita last week apa? Siapa yang masih ingat? Simple past tense. Do you remember what is definition of simple present? Okay. Please. Nice. Siapa namanya Keisha? Okay. Last week we all learned about simple past tense. Menceritakan cerita di menceritakan cerita tadi itu adalah apa? Okay, good. Okay, so today I have the picture. Student, please listen to me. Listen, please, boy. Boy, listen to me. Close your simpan dulu HP-nya. Okay. I have picture. Look at this picture. I ask you one by one. Saya akan tanya kalian satu persatu tentang foto ini. Okay, look at this picture. Okay. Do you know the picture? Karakter from the picture. Siapa yang tahu? Bisa kancil. Kancil? Yang cerdas. Oke. Kancil ya? Cerdas. Cerdas. What about picture number 2? What about picture number 2? Apa? Angkat tangan nanti. Siapa yang bisa angkat tangan? Siapa yang tahu karakter dari foto dasar milik tangan nanti ya?
Oke. Picture number 2. Apa? Keongmas. This is Keongmas. Keongmas. Oke, what about picture number 3? Apa? Tahu nggak apa itu Nirologi? Trilaga menjaga atau apa? Oke. What about this? Boy, tahu nggak picture number ini? Number 4. Hah? Apa itu? Itu ada nenek. Apa? Iya, Mas. Udah ya? Yang cowok dulu. Yang cowok. Ini apa? Rapunzel. Coba yang ini. Coba dulu. Apa? Main kundang ya. Yang ini? Tinker Bell. Siapa yang tadi yang bisa menjawab? Bisa. Okay. From this picture, student, please listen to me. Please listen. From this picture dari foto ini, do you know what is material today? Apa kalian tahu apa material hari ini? Dari foto yang diskusi, tahukah kalian apa material kita? Apa? Dari foto itu. Dari foto itu tahu nggak apa yang bisa sekarang? Apa itu? Dongeng. Iya, dongeng. Jadi kita belajar teks apa? Teks naratif. Oke, Kisha, good. Give observation. Boy, you can read observation, please. Okay, we have learned about narrative text. Okay, do you know what is narrative text? Iya, tahu nggak apa itu pengertian dari narrative text? Siapa yang menceritakan kejadian? Apa tadi? Fiksi, non fiksi ya. Teks yang menceritakan cerita fiksi atau non fiksi. Contohnya tadi kan diskusi kan? Okay, now I have a video. So, okay. Now I have a video. Please watch this video and pay attention to this video. After you watch video, I have 5 questions from this video, right? Okay. Please watch. Boy. Okay, watch this video. There were 2 large kingdoms in the East Java region, named the Kingdom of Jenggala and the Kingdom of Kediri. The Kingdom of Jenggala was led by Raja Jayanegara, and the Kingdom of Kediri was led by King Jayavarman.
To unite the two countries and avoid war, the two kingdoms established a marriage bond between Panji Asmarabangun, son of the king of Jigawa, and Dewi Sekartaji, the daughter of the king of Kediri. One day, the Jenggala kingdom was attacked by an enemy. During the battle, Dewi Sekartaji fled from the palace. She disguised herself as a village girl and lived with a widow of 3 daughters named Klenting Abang, Klenting Ijo, and Klenting Biru. Dewi Sekartaji was adopted as a child of his family and given the name Klenting Kuning. But Klenting Kuning was not treated well. Every day, she was told to do housework such as washing, cooking, and cleaning the house. Her 3 stepsisters were very lazy, and they usually just told her to do their chores. Cleansing Kuning, wash my clothes. Wash my scarf too. Okay, sister. Eventually, the Jenggala kingdom was saved. Panji Asmarabangun had succeeded in defeating his enemies who attacked him. But he was sad because Dewi Sekartaji had left the palace. He was determined to look for her. He told guards to find the whereabouts of Dewi Sekartaji. After a while, a bodyguard that he looked like Dewi Sekartaji in the village. Panji Asmarabangun went to the Dabang village. This village was located next to the village where Klenting Kuning lived. He lived in Boranda's house, became Boranda's adopted child, and disguised himself as Ande Ande Lumu, who was looking for a wife. News about Ande Ande Lumu looking for a wife spread around town, and Klenting Abang, Klenting Ijo, and Klenting Biru dressed as beautifully as they could to propose to Ande Ande Lumu. They didn't forget to wear good clothes. Hey, Klenting Kuning, you don't have to come with us. Just stay at home. Go to the river and wash all our dirty clothes. Commanded Klenting Biru. They departed, and Klenting Kuning went to the river to wash the dirty clothes right away. Suddenly, a crane came and gave her a whip. Go and propose to Ande Ande Lumu, so you can meet Ande Asmarabangun and bring his whip. Said the crane. Klenting Kuning then rushed to Dadapan village. Meanwhile, her mother and 3 adopted sisters arrived at the riverside. They were confused. None of the boats were visible, and there were no bridges, so how could they cross the river? The river was vast, deep, and swift. Suddenly, a giant crab named Yuyu Kangkang appeared. The crab offered to cross the river on the condition they had to kiss the crab. They agreed to that condition. One by one, they climbed onto Yuyu Kangkang's back to cross the river. Moments later, Klenting Kuning arrived at the riverside. She also met Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang offered to help her cross the river with the same condition, that she must kiss him. Klenting Kuning rejected the requirement and forced Yuyu Kangkang to help her. Without his conditions met, Yuyu Kangkang did not want to help Klenting Kuning. Klenting Kuning lost her patience. She pulled out the whip from her frame and struck the river. Immediately, the river water receded. Yuyu Kangkang was scared. Finally, he agreed to help Klenting Kuning cross the river. Klenting Kuning immediately went up onto Yuyu Kangkang's back and got to the other side of the river. Her mother and 3 stepsisters arrived first at Boranda's house. One by one, Klenting Abang, Klenting Ijo, and Klenting Biru showed their beauty to Ande Ande Lumu. However, none of them was chosen because they had kissed Yuyu Kangkang. A few moments later, Klenting Kuning arrived at Boranda's house. Ande Ande Lumu chose Klenting Kuning as his wife because he knew that Klenting Kuning was Dewi Sekartaji, and she was the only woman who hadn't kissed Yuyu Kangkang. Ande Ande Lumu revealed his disguise and he told everyone that he was Panji Asmarabangun. Okay. Okay, I have question from this picture. Tidak? Cukup? Atau diulang lagi?
named the Kingdom of Jenggala and the Kingdom of Kediri. The Kingdom of Jenggala was led by Raja Jayadragala, and the Kingdom of Kediri was led by King Jayanagara. To unite the two countries and avoid war, the two kingdoms established a marriage bond between Panji Asmarabamu, son of the king of Jenggala, and Dewi Sekartaji, the daughter of the king of Kediri. One day, the Jenggala kingdom was attacked by an enemy. During the battle, Dewi Sekartaji fled from the palace. She disguised herself as a village girl and lived with a widow with 3 daughters named Klenting Abang, Klenting Ijo, and Klenting Ben. Dewi Sekartaji was adopted as a child of this family and given the name Klenting Kuning. But Klenting Kuning was not treated well. Every day, she was told to do housework, such as washing, cooking, and cleaning the house. Her stepsisters were very lazy, and they usually just told her to do their chores. Cleaning, cooking, wash my clothes, wash my scarf too. Wash my clothes. Eventually, the Jenggala kingdom was saved. Panji Asmarabamu had succeeded in defeating his enemies who attacked him. But he was sad because Dewi Sekartaji had left the palace. He was determined to look for him. He told guards to find the murderer of Dewi Sekartaji. After a while, a bodyguard reported that he had met a girl who looked like Dewi Sekartaji in a village. Panji Asmarabamu went to the Dapan village. This village was located next to the village where Klenting Kuning lived. He lived in Boranda's house. He became Boranda's adopted child and disguised himself as Ande Ande Lumu, who was looking for a wife. News about Ande Ande Lumu looking for a wife spread around town. And Klenting Abang, Klenting Ijo, and Klenting Biru, dressed as beautifully as they could, supposed to Ande Ande Lumu. They didn't forget to wear good clothes. Hey, Klenting Kuning, you don't have to come with us. Just stay at home. Go to the river and wash all our dirty clothes. Commanded Klenting Biru. They departed, and Klenting Kuning went to the river to wash the dirty clothes right away. Suddenly, a crane came and gave her a whip. Go and close the hunting and the mountain, so we can eat and get our fun. And bring the whip. Said the crane. Klenting Kuning then rushed to Dadapan village. Meanwhile, her mother and 3 adopted sisters arrived at the riverside. They were confused. None of the boats were visible, and there were no bridges, so how could they cross the river? The river was vast and swift. Suddenly, a giant crab named Yuyu Kang appeared. The crab offered to cross the river on the condition they had to kiss goodbye. They agreed to that condition. One by one, they climbed onto Yuyu Kang's back to cross the river. Moments later, Klenting Kuning arrived at the riverside. She also met Yuyu Kang. Yuyu Kang offered to help her cross the river with the same condition, that she must kiss him. Okay. Who are the characters in the story? Who are the characters in the story? Siapa yang bisa jawab? Itu. Who are the characters in the story? Ya, karakter dari story itu. Siapa aja? Siapa karakter dari story tersebut? Dari cerita itu. Klenting Kuning. Coba yang mana dulu? Klenting hijau sama Klenting Kuning sama Klenting hijau. Kuning yang ini terus apa lagi? Klenting Abang. Terus ada lagi. Raja Kamkam. Siapa tadi? Siapa Kamkam? Hidup Kamkam. Terus
Ada kata tadi. Panjat secara bangun, yang apa tadi Jenggala, terus sekretaris itu dirinya. Terus yang rajanya tadi siapa namanya? Yang suka sama si kelending kuning itu siapa namanya tadi? Jenggala. Iya, benar. Iya kak, benar apa? Oke. Karakter dari story tersebut benar yang dibilang si Aki? Benar. Kalau siapa? Dema ada yang tahu karakternya tadi? Tahu itu. Gak ingat. Satu pun ada ya? Ada tadi kan kelending kuning, katanya kelending hijau, kelending apa dari abang. Terus tadi yang namanya siapa itu? Dewi Sekertaci katanya tadi. Terus next, kenapa si yang nomor 3? Kenapa perempuan itu cemburu kepada si? Iya, kenapa dia cemburu tadi? Iya. Bagaimana karakter si kelending kuning ini? Karakternya baik, cantik, manis, baik, cantik. Terus sabar menghadapi kakak-kakaknya. Iya. Terus what are kelending abang? Bagaimana karakter mereka? Kejam, sombong kan? Dikira Joe itu suka sama dia kan juga. Oke, jadi tadi karakter dari story tersebut ada kelending kuning, tadi kan kelending hijau, kelending abang dan mbok siapa itu? Iya. Ada dari lumut dan abang. Jadi kita masuk ke materi ya. Ada yang tahu tadi kan pengertian teks naratif kan? Miss 90 menit. Miss. Iya. Sama-sama sini. Kenapa nggak tidur dia tadi malam? Kenapa nggak tidur tadi malam? Udah sarapan? Udah sarapan siapa? Bentar kalau malam. Jadi, what is narrative text? Yang cowok, can you read what is narrative text? Apa itu narrative text? Read please. This slide. Coba baca.
Diction. So yes, Story. and the training Okay, what about from the progress? Jadi kalau si progress ini, listen to me please, guys, and student, listen to me please. Jadi teks naratif itu tadi kan teks yang menyajikan cerita, ada ditosan, fabel, ada novel, dan ada cerita fiksi. Itu yang disebut dengan teks naratif. Jadi pernah membaca novel? Nah, itu termasuk teks naratif. Kalau fabel, pernah nggak melihat cerita fabel? Kalau cerita fabel itu cerita hewan yang hewan itu bisa berbicara. Nah, kita jelaskan itu disebut dengan fables. Oke. Jadi social function dari fungsi dari teks naratif itu, listen please. Jadi fungsi dari teks naratif itu to tell story or past event and entertain the readers. Jadi untuk menceritakan kisah atau peristiwa masa lalu dan menghibur pembaca. Can you tell me sample please? Ini untuk menceritakan kisah atau peristiwa masa lalu dan menghibur pembaca. Pernah nggak kalian membaca suatu kisah terus terhibur kalian? Pernah. Can you give me example? Bisa nggak? Kasih contoh. Ceritanya cerita apa? Judulnya nak? Apa? Title-nya? Cerita seperti apa? Pada zaman dahulu. Ya, judulnya apa? Misalnya judulnya pada zaman dahulu. Apa lagi? Masa jadul. Terus? Apa lagi? Iya, ada. Mr. Bean. Krishna ya. Krishna. Jadi listen to me, student, listen to me please. Yang belakang, please. Oke. Jadi structure dari teks itu ada. Jadi kalian pernah kan baca teks naratif kan? Biasanya dia ada orientation, ada complication, ada resolution, ada representation. Nah, orientation itu apa itu orientation? Awalan. Please. Definition orientation, please. Keisha? Definition orientation, the first paragraph present the story plot or background. Jadi dia itu tahap pertama itu menceritakan, dia itu kan orientation. Jadi orientation itu dia menyajikan latar belakangnya bercerita termasuk apa, siapa dan di mana. What about complication? Cowok yang belakang complication. Complication nak?
What is complication? Okay, this I help you read definition of complication. Read this na. Miss minta tolong baca ini. Ini definition complication. Kerasin na. Cowok harus ini, suaranya harus keras. Masa iya cewek yang keras? Coba. Jadi perangkat ini kan perangkat kedua itu biasanya ada complication. Jadi complication itu apa itu complication? Konfliknya, ya. Biasanya complication itu konflik dari suatu teks. Oke, dan next paragraph biasanya itu ada resolution. Anggi, definition of resolution. It is paragraph. The paragraph the conclusion, the ending story. Jadi paragraf yang selanjutnya itu ada resolution. Kalau resolution itu apa? Kesimpulan. Iya, kesimpulan dari keseluruhan cerita. Jadi kalau resolution ini ingat ya, resolution itu kesimpulan dari cerita. Itu aja kesimpulan dari cerita. Reorientation. Kalau reorientation itu apa? Pesan moral atau pesan yang diambil dari kesimpulan cerita. Oke. Ingat-ingat ya. Jadi ini tadi ada language feature in narrative text. Kalian udah belajar ini simple past tense kan? Udah masih ingat itu simple past? Masih ingat? Tadi udah siapa namanya tadi? Udah dijelasin sama Keita kan? Masih ingat kan? Ada adverb. This adverb of time, ada use of adjective. Jadi siapa yang jawab? Tahu nggak apa itu pengertian dari simple past tense? Simple past tense. Musik apa? Kok musik mana? Jadi simple past tense itu cerita yang terjadi di masa lampau yang sudah selesai di masa lampau juga. Jadi biasanya itu dia menggunakan awal kalimat seperti. Jadi teks naratif itu biasanya di awal kalimat itu dia menggunakan yang namanya dia kalimat apa itu? Jadi teks naratif itu biar kalian bisa membedakan teks naratif sama teks deskriptif itu. Kalau teks naratif dia menggunakan di awal kalimat apa ini? Di awal paragraf biasanya dia menggunakan long time
kemudian saya pada suatu waktu. Nah, ini contoh dari teks naratif itu. Siapa yang bisa baca? Siapa yang bisa baca teks naratif ini? The story of Mouse, Deer, and Elephant. Siapa yang bisa baca? Bella di sana? Keisha bisa? Bisa Keisha? Terus Yana. Coba dijelaskan dengan temannya. Listen to your friend, please. Top apanya Kak? Genrenya? One day. Agak keras ya, bukan sampai jelasin. Come down here. He was three and which yang cowok kok gitu ya? Kenapa? Bantu Anis. Sok-sok apa aja. Masa iya nanti kayak gini? Di UMB nanti gimana? Apa bantu? Sok-sok aja aja. Bisa baca. Lanjut, cuman The story of Amos, there and one day he was Amos there. He was how that had been on the day of the night. He was there, experiment or have what no one heard. It was hopeless for him because he was happy and passionate for how would he was much smart. I love to help him be but did not know how to do. In the end, he was there but a bit. He said the 3-11 on it and he was there but I get it that. He said the 3-11 come down here, come down from this hall so you can help me get up. Police, right? If elephant, address and correct, he was there on the
Miss lebih suka yang mau nyoba daripada Miss apa dan dia nggak mau. Miss lebih suka yang dia mau nyoba. Bahasa Inggris itu belajarnya itu dari kesalahan dulu, baru nanti bisa diperbaiki. Kalau nggak nyoba dan sekarang kapan lagi? Kapan? Jadi bapak nanti. Miss lebih suka yang mau nyoba. Gak apa-apa salah. Miss suka banget yang mau nyoba. Ya. Jadi orientation dari pelapor ini yang mana itu nak? Orientation apa nak? Yang Monday sampai Hunters ya. Apa tadi orientation? Awalannya most there. Jadi orientation itu awalan dari cerita, pembuka dari cerita. Oke, what about resolution? Resolution dari teks ini yang mana? Iya, complicationnya mana? Complication dari teks ini yang mana? Ada tahu dah? Ini nanti complication itu tadi. Complication dari teks ini yang mana? Siapa yang masih ingat complication itu apa? Konfliknya. Jadi konfliknya dari teks ini yang mana? Yang the most. Iya. Terus resolutionnya yang mana? Resolutionnya itu kesimpulan dari story tersebut yang mana? Dan diskusi ya. Thank you. Jadi coba dulu. The solution was the everything and that in Jadi resolutionnya dari teks ini, the elephant fit in the hole in the tree. Kalau reorientationnya, reorientationnya on the elephant body then come out. Iya kan? Dengan dulu Miss. Busuk Miss, oke. Sekarang kita kalian udah paham nggak apa ini? Apa Miss? Strukturnya udah paham nggak ini? Orientation dan tadi itu apa? Orientation awalannya, kalau complicationnya, konfliknya, kalau resolutionnya, kesimpulan, kalau orientation, oke, coba ulang yang cowok. Coba, boy, please. My boy. Ulang dulu yang dibilang sih. Coba ulang dulu. Masa iya kayak gitu cowok? Makanya boy. Kayak anak ada kedua. Coba dulu. Kayak anak ada kedua. Ya, nanti. Boy. Aku udah dapat tadi yang Coba dulu ulang yang dibilang si Keisha itu. Kok
Coba dulu kamu ada dengarin Keisha. Keisha apa tadi? Awalan dari teksnya. Coba dulu kamu. Coba. Resolution itu awalnya. Kalau complication-nya komplit katanya. Komplit katanya. Yang complication itu Iya, komplit itu apa? Siapa yang tahu komplit? Komplit. Permasalahannya. Coba yang di belakang, coba dulu dengarin. Nanti misalnya orientation tadi itu apa? Awalannya. awalan. Complication itu. Complication itu. Ulang apa? Coba ulang lagi. Kerasin dulu sama mereka. Berdiri Keisha. Biar dengar mereka, nggak dengar mereka. Coba yang di belakang dengar coba dengar ya Keisha, coba ulang Keisha. Dengarin dulu sini Keisha. Awalannya. Kesan moralnya. Coba ulang. Ketika kelompok. Awalan. Complication itu komplit. Resolution itu simpulannya. Good. Terus. Prioritas itu kesan moral. Kesan moral. Apa tadi yang coba belakang? Orientation. Itu udah bilang tadi kemarin. Nggak ada di kemarin. Di sini saya ada latihan tentang teks naratif. Berkelompok ya. Gimana sih, Bo? Coba. Kunci. Di belakangnya ada isi. Sini juga bikin konten apa? Apa? Main. Misalnya katanya mau pakai video lama Ya, laptop ini. bilang aja nanti sama saya. Langsung kalian bilang aja. Bu, kami nggak bisa bu, udah naik bu. Boleh lihat HP ya? Sekarang boleh lihat HP ini. Kita lagi lihat HP. Oke, itu senang. Ikuti sih, Bo. Dari tadi main HP, baru sekarang bukan? Ikuti sih, Bo. Iya. Ini berangkatnya. Nanti dikumpul ya, Miss kasih. Berangkat. Miss kasih 20 menit. Bisa nggak jawab 20 menit? Ini tentang Bisa 20 menit?
Bisa. G. Ini dia dari bawah pada dong. Sendiri kan kok saya kali ini kamu? Hah? Dari biasanya dari Tahu. Ya, ada tahu. isi apa jawabannya? Itu. Apa tadi? What is the main idea of that? Apa sih main idea? Memorinya penuh. Tengok tuh. Jadi tahu. What? Oh. Anda. Berlanjut. Oh. Ini aku buatan. What is the main idea of this song? Ini sana. Oh, kebenaran. Boleh buka HP? Oh, kebenaran. Kalau ada pena terus kalian ke sekolah ngapain? Nah, Belum. kalau di rumah kalau di sini kalau ini yang banget gini ya. Bisa. Kalau bisa menjawab tanya. Boleh lihat HP sekarang boleh buka HP. Oh. Ya, jawab ini nah. Ini What is the main idea of that story? Katanya baca dulu story teksnya. Boleh lihat HP, ya boleh lihat HP. Di sini juga boleh. How many berapa orang karakternya di sini? Berapa orang? Berapa karakternya? Jawab lah, boleh lihat HP. Dari tadi buka HP, baru sekarang masih buka HP. Oh, kebenaran. Masih belum ada Kebenaran. Miss kasih 20 menit. Oh, kebenaran. Oh. Oh, kebenaran. Kita bisa. Jadi kepenannya, kapan juga tahu, tapi mungkin tahu. Hah? Lagi. Balik lagi sama dia. Mana? Student, prestasi 20 menit, siap gak siap untuk ke depannya? 20 menit, siap gak siap untuk ke depan? Cium kartu. Kalau kamu ada kalau ada boleh ditulis di bagian. Tulis jangan lupa tulis nama kelompoknya ya. Miss boleh ditulis dari ayat. Iya dulu. Mereka kemana? Kemana ini? Satu-satu nggak ada mereka orang apa ya di mana? Apa lagi katanya? Yang nomor 2 tokoh-tokohnya memang yang nomor 1 itu dia pasti namanya dia
Sambaran, kingdom, ya, kan? Dan di sekolah kingdom, Bondowoso. Dan pegang juga, yang Lombok itu terbaik dan itu gini. Jangan dari segala semuanya. Apa ada? Saya begini dong. Karena saya itu tidak tahu sekali. Ini bantu lawannya. Jawabannya. Ayo nak, kenapa nggak semangat belajar nak? Mau jadi apa? Jadi penulis. Jadi bos muda. Jadi bos muda itu harus rajin, harus tepat waktu. Tapi kalau jadi bos muda begitu. Caranya harus rajin belajar. Bos apa? Mau jadi bos apa? Itu nanti kamu mau jadi bos nanti. Jadi apa? Jadi kakak nanti. Jadi bos ya. Udah sarapan dari pagi. Anda tahu ya? Jam berapa? Tadi katanya habis di sini sarapan. Ayo lah, Jadi senang. Sehat lagi. Mau jadi apa kita kalau makan konser sekarang? Kamu ada cewek kan? Ada cewek kamu kan? Cuma saya nggak mau kamu kayak cewek. Ini sudah kerja, boleh di HP. Ya, boleh kalau nggak mudah, aku di sini di belakang. Misalnya yang satu, yang dua, gitu. Kalau kamu di sini, ya dua di belakang. Nanti kalau kamu di sini, dua di belakang. Buat nama, jangan lupa namanya. Jangan di rumah. Kalau nggak Aninda ada dulu enggak? Bisa nggak disambung nanti? Cuk. Nggak tahu aku. Siapa namanya? Ini siapa namanya? Dia kan si Dora tahu nggak isi apa ini? Di sekolah makan, program itu zaman dulu ada yang nanti. Jadi si kabar ada namanya. Si itu dulu ada nama apa itu? Ayah tahu di sini siapa? Rambanan kan?
A long time ago. Kisah apa itu? Kisah apa itu? Kisah apa bu? Legend of Horror. Pernahkah kalian membaca cerita ini atau nonton film ini? Tidak sama sekali. Boleh tahu? Ini tidak tahu. Ini kisah canggih apa ini? Canggih Borobudur. Yes. Okay. Oke, dan Prambanan. Ini kisah canggih Prambanan. Apa? Nilai moralnya yang tadi. Biasanya nilai moral itu apa ya? Nilai moral, prioritasi. Ramadan Indo Kesimpulan dari cerita itu mana? Kesimpulan badannya apa ya? Kenapa si orang itu ingin pergi ke Bandung? Kenapa dia sedih? Kenapa kamu? Hah? Kenapa kamu? Hah? Enggak apa-apa, nanti bisa tahu. Kalau mau surangan yang bahan, dia sih saya senang. Paham kan? Jangan salah sama kalian. Udah panitia dan makanya masih lama. Nih gua. Yang cowok ini sih ya. Udah.
Gimana? Paham nggak? Nggak paham nggak? Pasti nggak paham kan? Dari tadi kan Pak Mismin ambil terus. Paham nggak? Nanti kalau misalnya paham. Coba dulu baca ini. Kalau dibaca ini teman-teman. Coba dulu baca teksnya. Baca dulu. Karena kunci Risma itu nanti nggak bisa dibuka. Pergi dulu cari bawahnya. Itu kan rahasia. Gimana sih mau naruhin kalian? Aduh. Gimana nanti Miss mau buat diri kalian latihan kalian? Ini untuk apa loh? Videonya untuk MP. Gimana nanti kalian dari sini mah? Kok sekolah ini ya kalian nanti? Mana ya kawan apa itu? Kalian dulu pas masa SMP kayak gini tuh, kayak gini. Terus kalau sekarang kayak beda ya. Nggak boleh nggak boleh gitu beda-bedakan sekolah nak. Nggak boleh kita beda-bedakan sekolah. Kan kalian di sini bayar kan di sini. Bayar. Kok kalian kayak gini? Jadi kalau nggak ada bayar, jangan kayak gitu. Harusnya kita yang paling sama. Nggak boleh kita berdua berbiaya. Jadi kita semangat. Coba masuk Masuk lagi, itu mereka masuk. Jangan telat semua. Kamu makan apa? Yang itu masuk juga. Keza. Ya Allah. Sudah siap. Berarti mereka ada nilai renang sampai kayak gimana sih nilai mereka? Sudah siap kan? Paham? Paham kan? Betul semuanya. Stop. Tadi bantu Miss 15 menit lagi ya. Oh, enggak sudah mau main. Bantu Miss sebentar. Tadi kan kan tadi
Nah, itu aja yang belum tahu ya. Kalian udah siap kan? Udah siap kan? Aku udah sendiri biasanya udah siap kan? Berarti yang berani itu manusia ya. Di sini Miss ada tugas individu. Untuk kalian kelas individunya nggak susah tentang orientation yang tadi dipelajari. Apa itu orientation sendiri? Nggak susah tentang orientation. Tadi udah bisa, dia bisa kerjain di depan kelas, kerjain di depan. Kerjain di depan kelas. Sebentar aja, kan itu sebentar aja. Ibu, kalau baju sudah pada di mana tuh, Ibu? Tahu tadi berapa? Ini tugas individu ya. Ya. Ini tugas individu, nilainya individu ya. Ya, ini nilainya individu. Jangan lagi guna dulu aja mau. Dulu aja. Kerjain mana ya? Nanti Miss kasih kursnya nilai kurs nanti siapa yang mau jawab. Itu sih caranya bisa bilang. Iya, boleh. Bisa sih. Boleh ya, apa ya? Sini aja Memang ini nggak nampak di sini. nanti juga awalnya Kenapa ke belakang semua? Dan sini juga.
Paham lagi? Paham? Kan tadi sudah jelas orientation itu apa, application itu apa, implementation itu apa. Ya, paham lagi? Gak mungkin enggak, tadi sudah sebut itu enggak. Udah. Terus belum paham. Buat namanya nama supaya nanti nggak tahu bisa berpilih lagi. Sini jelasin aku dulu. Ya, ada nilainya terserah. Cepat, guys, sudah saya. Cepat. Ya Siapa yang udah siap tunggu ke depan? Cepat. Siapa yang udah siap tunggu ke depannya? Cepat. Suci Pak, paham kan? Paham kan apa? Anggi paham. Yang di sampingnya paham? Paham. Langsung kita HP-nya Anggi. Yang cowok paham tadi? Apa itu struktur dari teks naratif? Tadi kan dijelasin sama Keisa kan? Kamu juga tadi yang jelasin. Awas sama paham. Kalau udah siap tunggu ke depannya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Udah siap nak? Tunggu ke depan. Jangan lupa namanya ya. Kumpul ke depan. Udah siap? Namanya udah? Jangan dulu pulang, nanti tunggu bentar. Bentar. Nggak mungkin kita akan ikut sama kita. Yang cowok satu lagi udah siap? Cowok belakang. Udah siap? Waktunya 3 menit lagi ya. Bentar. Tunggu ke depannya. Suci, tunggu kan? Okay, Kak. I think we don't have much time take order standing today. Kita sudah mempunyai waktu untuk cek pemahaman kalian. Jadi,
enough for today. Thank you for today. And your participant. Okay, I hope you understand what is Mahadik text. So, enough? Enough ya? Cukup kan? Yes, sangat cukup. Okay, dan perlu practice aja paham ya. Jangan lupa practice di rumah. Yes. Okay, I think that's all for today. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.